On peut dire, Shogel Bisseka a évacué, parce que à comment c'est la semaine passée, qu'il faut qu'il a évacué, kata Djamana de la kata traitement continu. Mais Morom Mangere a Danibe, Banabarato Tlanga. Nations Unies sanctions Beshogel Banabarato. Mais ama anga politicien chitoro ma activiste chier ka boka kumake. Shogel est malade. Ou il sanction tabi à sanction Shogel bakono. Donc malgré que Shogel soit malade, au lieu de cas faut attention, le premier ministre étant malade, à tout moment il peut être évacué pour des soins. Donc, on Shogel à cause de son état de santé, on Shogel ka sanction ou lui. Au maquet. Je vous en prie. Quand je regarde ça, j'ai envie de pleurer. Mes yeux sont rouges. Hein. Quand je vois, j'ai envie de pleurer. Et avec ça, donc, il faut couper fin pour Shogel. Donne-moi une seconde. Ne balmaw ne Shogel bugu mogo doye ko on est sanction bin Shogel kan ko malien shimakuma mali politicien shimakuma mali activiste shimakuma parce que Shogel mangene ne bawo nyinga dominant aw beta primature la aw beta chesugo nyimi aw beta saga sugo nyimi ay politicien donne invité ali politicien nous bora ka foko minogo bula ba foko e faso de njuge ko apatrier aw mune faso de nyumay ni embarco ni on est extension biaw kan aw de bena aw keleke aw tere an faso de njugu tere ne faso de nyuma nga kelere an faso de njugu date ni na e ne balmaw ala be se kula koy ko on est sanction bi Shogel kan bi deli de ba ka san politicien ngawli ga Shogel ga keleke atawla danga de mena Shogel ga keleke sanction tere ni Shogel sara oni gana shuta kata a fote sa ma shu on tero malla alni oni a shu fere ne ba shu san billahi ala kana faga sura ma juger droit de ga gele voilà ka obena e ma ya baka gérer émotion ga ma ya baka kashi aw isika we ni ka gérer émotion parce que ba malembe sur émotion na ne ma Shogel bugu mo ko communication wor no me fe ka beaucoup be communiquer do ke ka transition mo baga baga sura su baga baga ya jamama sura ko ou baka gérer émotionnellement aw ka mali aw nyele Shogel bugu mo ko tate mali ko billahi no lu date tout la droit ire ne va mais no lu dabala droit tout va bien kolon jugu yiri abe kara ayire kono aw ka dinge sene aw bine flaw yira ka dinge sene ne kono aw de ayira malona ko tout va bien transition ambe continuer pour 2050 sans Shogel asimitana yo yira ka kuma tana pour 2050 tanga Shogel tala koni kuma akan tana yi la ilaha illallah le grand Shogel l'homme le plus populaire du Mali o de flani bali mo ko teka soroka bogo kashi aw ma fo yala fono bobay saraya mo ma kashula bobay ba musokoroba ba ma momso musokoroba shije bora ka kashiya ka u deli aw mo la men politique mo be aw deli ka bubé to ndro ka fora ka mo la men ko parce que ko on est Shogel sanctionné cha ma fo ke sa na sara wa shu fere billahi ma shu san tanga ka juger droit ka mali million sara droit kuma bana mo fo itala wa fam be fo primatiri a tero primatiri ngono de te wuli woro bana pe ordinateur of ban nerawla connexion temble wa téléphone bem nerawla malde ayo nyele dron ay Shogel bugu mo e kashila ko donte wele dona adona amune kera Shogel bugu aw de flaka jama deli ne ko jama kaw deme kelela danga de ka ko aw ya waru ta aw ya mishu mine aw ya son ay mishi so godawma ay kalo saraw ta logement so ta fendawma ante bi ante shini oni akona sanction wuli de atebo mali da fe me pare kono kan yala fono ako swa ne balmo
ako asuba le su asuba la ako mbalma ala be se kula ko tablara forwa mugula ko jamana na folo ka nyagamina ko jamana wuli kuma sera pop nenu kuma fo san kunfin den no ba fo ko tiente mbalma ko premier ministre ka so mo ko ga woro nyini jonga mbuludan ko fono ako la ilaha illallah muhammadur rasulullah ako suwa ko suwa ala de be se kula awe bube la tunu premier ministre naka mawye maw do kasola ali shinu ma juger ko ala fene premier ministre la tunu mbalo ay kuma la mene ko premier ministre ga équipe ko ba premier ministre nyini ko ni don ne ba je un mois la ba ga nyini nyete ga daka ka muso na dew mo ga woro nyini ka te ga don ame worom na san ko premier ministre ga mo shogel bugu mo ko bena eronke ni juma jigina ko bena eronke bitar trasi kurkono ako suba ko eronke kunte dore ko lutu ga premier ministre worodon on peut faire ça ci arabi se kula kuy ne kuya fone la yiburamaye ne la yibay ko alabe ni chokoroba jugu daga taka bon dala waso domata kasula waso jelima bon waso cheni make mali kono le la yiburama ne kuma foko chete ala de be se kula la to de waydun ibe ka fanga nyini sayabe gi nyini ibe ka wari nyini sayabe gi nyini ibe ka furumuso nyini sayabe gi nyini ibe ka here nyini sayabe gi nyini jome kokola imiri shinina shogel bugu mo akla ka wa danga nyogo ne banko tawlam danga demi mena ta faro ko ka kele ka go shogeli abodila ne balmo ay ne ka viro korlum baaje ne afo ngo chawche de la malika on kele itsika ke shogel fe sambi saba fangala chema seka docteur sojo sambi saba fangala chema seka ko sojo sambi saba chesera ka fenge ka viro monu créer ka faso de nyuma créer ka faso de jugu créer ka discours créer ka français créer atawlon to ne shogal ko banene pep al ak banana ma banaw na ka ko bani bari sabura politicien fo ite na udemeni kelela shogal bugu mo shogal ka viro mon politicien duma me jamana kono o ma mi dogoya mo ba duma me jamana kono o ma mi dogoya comme nata eroke bitar kuru kono o ya ka kure c'est personnel o ya ka kure dugulo ya utay mais ne mi de o ka boka na boulevard la anga o yekena ma yera shogal te dore nya boulevard ko ni me abade ango ye kenema ko boulevard asimini ma jigalama boka billahi halaki ga fangachi politicien bawe beke faso de juge ka bela goshi bia flawa o kilina ala te kule ala te suno wode billahi ala be se kula ni ku yan fo ya 3 mois kama yere sore yan jone ku me dani na ko shogel be to akilina na ga mo no mali monte en puissance ka premier ministre ku tunu a muso taye a din taye a chef de cabinet taye Allah akbar no mali sera suwa uma no allez-y mole allez-y mozi kana kasile he asimi nye waraye ja wage yo waraye allez-y mole ja nouveau premier ministre maiga ye waraye Allah ne shogal bugu mo ne awtule o kelena de koy awni ko jimte awni clémenté awni chamar sisogote awni partigi mo ko shite bling Jamil Bitar awno de do wona verni way abba CDAO ame CDAO gain ama carte d'identité glan ame koko jibo New York ka avion sans kala be bon opérateur bono migi kanamalla rebe ka balo Mali marché nuna wala ce soir Mali 17h France 19h je serai en direct amen tonya fo direct la kanyola kuma be jawdi la o shogal ko bana pep a kenera wa makene wa kate bu premier ministre la wako shogal ko ngelo ka bureau de créer primature la bureau manu kama ko colonel Maïga yo ben nettoyer ko ku gain mabe ko ko la maka mirishin na koy na ne rega changer ne la di burama ne la ibana ne ka changer jala be se ki to diala dro ki la digi ala be so ki to sabe ki la digi ala bi to mo ko tigala ki to ikele na bi shogal na ka bureau manu flo kelena bona adam ne le ne ibuye mana kan fo suru bela sa male o kunu la mene surasu mana ke chogotu surasu ka san shogel na ka moy nyaye on bana transition am banu la shogel le kama ne shogel na ka moy dabo ala san amutu ko sambi saba o te sabaye sambi saba te kle sabaye sambi saba te kalo sabaye sambi saba ma saka fonya politique la mana kan foko mo dala
i filɛ a dingɛ kɔnɔ de politicien dangaden fɛn o fɛn mana taara fara Choguel la ka mɔgɔ in kɛlɛ la i ba bugɔ mun de bɛ ninnu ma min da o kan salamu aleykum